سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت مند پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں چگامہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، علاقہ سمندری دے دوسرے دیہاتاں چوں محبت و عقیدت نال تشریف لاؤن والے معزز مہمانوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری سب دی حاضری اس مقام تے قبول فرمائے۔ اور برادری محترم، حضرت مولانا ماسٹر عبدالرشید صاحب، حافظ القاری حافظ فہیم احمد صاحب، اللہ پاک انہاں دی محنتاں قبول فرمائے، اور اس مرکز تحفیظ القرآن روحانی نو اللہ پاک پورے علاقے دے واسطے فیض والا چشمہ بنائے، اور ادا فیض اللہ پورے علاقے اندر پہنچائے۔ اچھی آمین کہو۔ آج سالانہ پروگرام میرے تو قبل پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب دا خطاب تھی سن چکے ہو، قاری محمد حسین مدنی صاحب خطاب فرما چکے نے، اور میرے بعد انشاءاللہ قاری بنیامین صاحب دا بھی خطاب انشاءاللہ ہوئے گا۔ حضرات، دنیا دا مال و منال زیادہ بنا لینا ایک کامیابی دی علامت نہیں ہے۔ زمین مربع زیادہ ہونا کامیابی دی علامت نہیں، کاروبار زیادہ ہونا، بینک بیلنس زیادہ ہونا، نوٹ ووٹ زیادہ ہونا ایک کامیابی دی دلیل نہیں۔ اگر دنیا دا مال، دنیا دی دولت، دنیا دی ریل پیل، اگر اے دنیا دی چمک کامیابی دی دلیل ہوندی تو پاکستان دے کنجراں کول بڑا پیسہ ہے۔ پیسہ کامیابی دی دلیل نہیں ہے ویرو، کامیابی دی دلیل اے وے کہ بندہ نیکیاں کر کے، اچھے عمل کر کے، اللہ نو راضی کر کے جہنم تو بچ جائے تے جنت دا داخلہ مل جائے، اے کامیابی ہے۔ اللہ پاک کے کامیابی سب نو نصیب فرمائے، جہنم تو نجات مل جائے اور جنت دا داخلہ مل جائے، اے سب تو بڑی، بولو، سب تو بڑی کامیابی ہے۔ اے جلسے، اے کانفرنساں، درس قرآن کدے واسطے نے کہ قوم نو ایسا راستہ دسیا جائے کہ جس راستے تے چل کے اللہ دی مخلوق کامیابی دی منزلہ حاصل کر لے، دنیا دی دلدل چ نکل کے اپنے حقیقی سفر دی پہچان کرے اور خالق و مالک نو راضی کر کے اللہ دا جنت حاصل کر لے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک تانوں سارے نو میرے سمیت جنت دی ساری نعمتاں نصیب فرمائے۔ آئیے سنیے ذرا، جنت سارا ہی خوبصورت ہے، جنت دا ہر باغ پیارا ہے، جنت دا ہر گوشہ پیارا ہے، جنت دا ہر کونا پیارا ہے، جنت دا انچ انچ پیارا ہے، جنت دی ہر چیز پیاری ہے، لیکن جنت دا مل جانا بہت بڑی کامیابی۔ ہاں، اس تو بھی ایک بڑی سعادت ہے، جنتی بن جان تو بھی ایک بڑی سعادت ہے۔ وہ کیا کہ اللہ جنت بھی عطا کرے تے جنت وچ نبی پاک دا اللہ ساتھ بھی عطا کرے، جنت بھی اللہ عطا کرے اور جنت وچ، بولو تو صحیح، دم کراؤن آئے ہو تو پھر کچھ نہ کچھ تو بولو نا۔ اللہ جنت بھی عطا فرمائے، جنت وچ سونے نبی دا ساتھ بھی عطا فرمائے، یہ سب تو بڑی کامیابی اور خوش قسمتی ہے۔ سننا ذرا، ایک آن والا آیا، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دے، کہتا سنو میں جناب نے بڑی محبت کرنا، میں بڑا پیار کرنا، اینی کو محبت ہے، اینا کو پیار ہے کہ میں کسے کم اندر مصروف ہوا، تہاڈی محبت جوش مار دیے، ساری کم چھڑ دینا، جناب کو آ جانا، تہاڈی زیارت کر لینا، دکھڑے پل جاندے، پریشانیاں ٹل جاندیاں،
سوچی پیا ذکر تو موتی و موتا کا، کدے اپنی موت نو یاد کرنا، کدے تہاڈا دنیا تو جانا یاد کرنا، پھر سوچنا قیامت والے دن کی بنے گا۔ تو اللہ پاک نے جنت دیا اعلیٰ ترین بالا خانے اندر پہنچانا ہے، اللہ پاک نے تانوں نبیاں دے نال جنت دی اعلیٰ کوٹھی اندر پہنچانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں سونے میں جنت دے کیڑے درجے وچ ہوواں گا، مینوں فکراں لگیاں نے سونے، فکراں لگیاں قیامت والے دن جو میرے پیار نے انج جوش ماریا، میری محبت نے جوش ماریا، آقا میں جناب دی زیارت کیویں کراں گا، سونے میں جناب دا دیدار کیویں کراں گا، گل بڑے پیار نال سنوا لیے۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں اپنی سوچاں پیش کیتیاں نا، اپنی فکراں پیش کیتیاں نا، آقا جی دنیا اندر تہاڈا پیار جوش مار دے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آ جانا، کم کار چھوڑ کے آ جانا، آقا میں تہاڈی زیارتاں کر لینا، اور قیامت والے دن کی بنے گا جو تے میرے پیار نے جوش ماریا، آقا میں جناب دا دیدار کیویں کراں گا۔ اللہ پاک نے جذبہ بڑا پسند آیا، مال کے کائنات نو اپنے نبی دے صحابی دا جذبہ بڑا پسند آئے، مال کے کائنات نے فوری قرآن اتاریا، مال کے کائنات نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ دا قرآن سن کے خوش ہو کے کیا کرو سبحان اللہ۔ تسی کہڑا دھرنے تے آئے ہو، تسی ماشاءاللہ قرآن و سنت دے جلسے تے آئے ہو، اللہ دا قرآن سنن واسطے آئے ہو، مدینے دے تاجدار دا سچا سچا فرمان سنن واسطے آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض کر رہا سا خالق کائنات نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ پاک نے فرمایا جیڑا اللہ دا کہنا مننے گا، رسول دا کہنا مننے گا، جیڑا اللہ دی اطاعت کرے، رسول پاک دی اطاعت کرے گا، اللہ فرماندے نے میں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ او کون نصیباں والے جڑے انعام یافتہ نے، او کون بختاں والے جڑے انعام یافتہ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا من النبیین، سب تو پہلا انعام یافتہ طبقہ او نبیاں دا طبقہ، پھر صدیقین دا طبقہ ہے، پھر اللہ دے واسطے گلے کٹان والے، اللہ دی خاطر خون قربان کرنے والے، اپنے تن من دل دیاں قربانیاں دین والے، اللہ 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 شہیداں دا طبقہ ہے، والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ شہداء دا ساتھ نصیب فرمائے گا، اپنے نیک تے صالح بندیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سنو مسلمانوں سنو، جو اللہ دی توحید منے، رسول پاک دی سنت منے، اپنی من مانیاں نہ کرے، اپنی مرضیاں نہ کرے، اللہ رسول دا حکم منے گا، فرمایا انعام یافتہ لوگ آؤ۔ کیڑے انعام یافتہ؟ نمازی نماز پڑھ دے، دعا کر دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، آگے تسی پڑھو صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ جی سیدھی راواں دکھا دے، اللہ سیدھی راواں تے پکیاں رکھی، اللہ سیدھے راستے تے قائم دائم رکھی، اللہ وہ راستہ نصیب کری جتے جڑا راستہ انعام یافتہ لوگاں دا راستہ ہے۔ او کون انعام یافتہ لوگ نے؟ اللہ پاک نے میں تنگر دسیا لوگ انعام یافتہ کون نے؟ اللہ پاک دے نبی انعام یافتہ، صدیقین انعام یافتہ، شہداء انعام یافتہ، اور اللہ دے صالح تے نیک بندے انعام یافتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تائیں تے میں مشورہ دینا چاہنا، اگے بھی مشورہ دیندا رہنا، سنو مشورہ، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، نہیں یار سارے ہی کہو سبحان اللہ، جے خدا نخواستہ سبحان اللہ کہندے کہندے کمزور ہو گئے، 3 دن بعد ماشاءاللہ قربانی ہے تے پھر ٹھیک ہو جاؤ گے۔
گوشت کھاؤ گے بوٹیاں چھٹیاں کھاؤ گے انشاءاللہ تو پھر دمبے ورگے ہو جانا تو ہن سبحان اللہ کہہ لو تھوڑی جی کمزوری ہوگی کہ کوئی وڈی گل نہیں انشاءاللہ رج کے گوشت اللہ تانوں نصیب کرے گا سبحان اللہ کٹے وچھے کھا کے پھر جناب بکرے چھترے کھا کے تو سبحان اللہ جٹ بن جانا جے کرنا دیدار مدینے ٹلے ٹلے بول دو کس کے بولو ذرا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا بڑا پیارا جملہ ہے میرے پیارے نبی دی نعت پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سونے جتنے تیرے نبی دے چان والے آئے اللہ میرے معبود دے چان والے آئے اللہ سونے جتوں جتوں آئے قدم قدم قبول فرما لے اللہ جنت دی راواں آسان کر دے اللہ سونے جنت بھی او عطا کری جتھے تیرے محبوب دا دیدار نصیب ہوئے آقا دا ساتھ نصیب ہوئے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑا پیارا جملہ ہے حضور دی میٹھی جی نال سنو ایمان تازہ ہو جائے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے اور مدینے دا نا پیار نہ لیا کرو جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے کون میرا مدینے والے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے بڑا پیارا جملہ ہے اللہ 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 امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن شان مکہ مدینہ شان صحابہ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب لو جی ماشاءاللہ تو مدنی صاحب نے چارج کر چھڑے اللہ کرے تھی چارج ہی رہو ہیں ارتھ نہ ہو چارج ہی رہو اللہ تو سلامت رکھے بڑا پیارا جملہ حضرات پھر میں اپنی بات شروع کراں گا اللہ اکبر کبیرہ سنو میرے پاک نبی دی عظمتاں میرے پاک نبی دی شاناں انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی ہائے تک اجنا کاروبار مدینے والے دا بن جا تابع ادار مدینے والے اللہ تنو مدینے لے جائے اللہ رمضان دے مہینے لے جائے قاری محمد حسین صاحب واسطے دعا کرو اللہ جویں ایتھے تیرا قرآن سنا دے نے اللہ مدینے بھی سنان دا موقع دے دے اللہ واسطے مشکل کوئی نہیں میرے کریم واسطے مشکل کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے گا آؤ مسلمانوں عرض کر رہے آساں جنت دا مل جانا بڑی وڈی کامیابی جنت دا مل جانا بڑی وڈی سعادت ہے جنت دا مل جانا بہت بڑی مسلمانوں خوش نصیبی ہے لیکن جے عرشاں والا رب جنت وچ نبی پاک دا ساتھ نصیب کر دے وے آمنہ دلال دا اللہ ساتھ نصیب کر دے وے اللہ پاک دی قسم سے بندے نصیباں دے کیا کہنے کیویں ملے گا نبی پاک دا ساتھ اور مسلمانوں نسخے سمجھا جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ کیویں ملے گا رحمت کائنات نے فرمایا حبیب کبریا نے فرمایا آقا فرماندے نے ان اول اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ
मौलवी अब्दुल रशीद साहब बंदे ते दरवेश जिन्हें इंतजाम माशाल्लाह टॉप दा करते हैं। सौन ते वली सन सौन, क्या बात है, साबर वली सन सौन ते पूरे मुल्क अंदर मशहूर है। फिर स्टेज में देखे माशाल्लाह स्पेशल स्टेज बनाया है। मुसलमानों ऐसे लोगों की कदर करया करो जिहड़े इतने मुखलस लोग ने दीन वास्ते, ऐसे मुखलस लोगों का प्यार करया करो। अल्लाह तुहाडे प्यार नूं कबूल फरमाए, अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। मैनूं भी पता है तुसीं मौलाना अब्दुल रशीद साहब नाल मुहब्बत करदे हो, प्यार करदे हो। मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडा प्यार जन्नत तक सलामत रखे। उच्ची आमीन कहो जरा। माशाल्लाह सारा निजाम ही बड़ा शानदार ते खूबसूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। लाओ जनाब तवज्जो फरमाओ। ये दसो किसी पासे को देगां दा खड़का छड़का सुनिया है? तो फिर तुहानूं मुबारक होवे। अब बोलो तो सही यार। मैनू नहीं पता, मैं तो सीधा स्टेज ते ही आ गया। मैनू नहीं पता भी तुहाडे वास्ते कोई रोटी पानी का हिसाब किताब भी लाया कि नहीं, पर मैनू यकीन है ओह माशाल्लाह बाबे ने इशारा करता भी तुसीं बेफिक्र होकर तकरीर करो, रोटियां बड़ियां। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुहानूं रूहानी ग़िज़ा भी देवेगा, जिस्मानी ग़िज़ा भी देवेगा। ए मरकज़े रूहानी चो कुरान सुन के रूहानी ग़िज़ा हासिल करो, फिर इंशाअल्लाह तुहाडी जिस्मानी ग़िज़ा भी मिलेगी। लो जनाब सुनो जरा, मैं अर्ज़ कर रहा मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना औलन नास बी यौमल क़यामती अक्सरुहुम अलैहि सलात। आपने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया अंदर मेरे ते ज्यादा दरूद पाक पढ़ेगा, जेड़ा बंदा दुनिया अंदर मेरे ते ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ेगा, आमिना दिल आल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन को नहीं मेरा ज्यादा कुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह क़यामत नूं मेरा कुर्ब अता फरमाएगा, अल्लाह क़यामत नूं मेरा साथ अता फरमाएगा। किवें साथ मिलेगा? नबी पाक ते दरूद पढ़िया मिलेगा। सुनो मुसलमानों सुनो जरा, मैं जरा तुहानूं चेक करना चाहना तुहाडे अंदर कितना कुछ जज्बा है दरूद पाक पढ़न दा। कुदरत दे शाहकार मोहम्मद, सारे नहीं बोले सल्लल्लाहु। इंशाअल्लाह एक बार दरूद पढ़ोगे 10 रहमतां नाज़िल होणगियां, 10 दर्जे बुलंद होणगे, 10 गुनाह मिट जाणगे। कुदरत दे शाहकार मोहम्मद, दुखियां दे गमखार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उजड़ी पई सी ए कुल खुदाई। अल्लाह अल्लाह चगावां दा नंबर की पिंड दा 47 25 125 225 225 चगावा वाले सुनना जरा। उजड़ी पई सी ए कुल खुदाई, सोना आया ते रौनक आई, कुल आलम ते रहमत चाई। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक नबी दे आया कैसियां रौनकां ते बहार आईयां। नसिया कुफर ते शिरक मुकाला, नसिया कुफर ते शिरक मुकाला। चार चुफेरे होया उजाला, आ गया सोने मुखड़े वाला। बोलो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वंडिया जिसने प्यार खजाना, मैं कुर्बान जावस महबूब दी अज़मता तो, मैं सदके जावा प्यारे नबी दी शाना तो। भाई वंडिया जिसने प्यार खजाना, मोलिया जिसने सारा जमाना, है खालिद उसे दा परवाना। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया ते मेरे ते ज्यादा दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह क़यामत वाले दिन वो नहीं मेरा ज्यादा कुर्ब अता फरमाएगा। नबी पाक दा कुर्ब मिल जाना, आप दी संगत मिल जाना, आप दी रफाकत मिल जाना, जन्नत अंदर आप दा साथ मिल जाना। मुसलमानों बड़ी वड्डी कामयाबी है, बहुत बड़ी सादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते जेड़ा दरूद नहीं ना पढ़दा नबी पाक ते, आका फरमाते ने ओ चट्टिया मुखील है। ओ की है? बोलो जरा भाई, बोलो तो सही। तुहानू नहीं पता बखील कौन हुंदा है? नहीं पता बखील किनू कहंदे ने? कंजूस किनू कहंदे ने?
کنجوس مکھی چوس ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے۔ ہاں نبی پاک نے فرمایا جڑا درود نہیں پڑھدا بخیل ہے، جڑا درود نہیں پڑھدا کنجوس ہے، اور جڑا درود پڑھدا ہے او بختاں والا سعادت مند ہے، اونوں قیامت والے دن میں محمد عربی دا ساتھ ملے گا۔ او لوگوں کنا ٹور ہوئے گا اس بندے دا، کنا وقار ہوئے گا اس بندے دا، کنا شان ہوئے گا اس بندے دا جنوں اللہ نبی پاک دا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں سنو ذرا قیامت والے دن نبی پاک دا قرب کیویں ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب کیویں ہوئے گا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم۔ مسلمانوں ذرا محبت نال نبی پاک دے فرمان سننا۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، خیر الورا نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، شمس الضحا نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، او دنیا کائنات لوگو جیڑا کسے یتیم دیاں کفالتاں کرے گا، باپ مر گیا، ابا فوت ہو گیا ہے، سر تو باپ دی چھتری اٹھ گئی، باپ تو سر دا سہارا اٹھ گیا ہے، یہ بچے یتیم ہو گئے، بچیاں یتیم ہو گئیاں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یتیماں دیاں کفالتاں کرے گا، جیڑا یتیم نو کما کے کھلائے پلائے گا، جیڑا یتیم دا خرچہ برداشت کرے گا، نبی پاک دی حدیث آپ نے فرمایا جیڑا یتیماں دی کفالت کرے گا، آقا فرماندے قیامت والے دن او بندہ تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں قریب ہوواں گے جویں ہاتھ دی انگلا قریب نے۔ آقا فرمان دے اللہ میرا قرب عطا فرمائے گا، ایویں میرا قرب ملے گا جویں انگلا نیڑے نیڑے، انگلا قریب قریب۔ وفرج بینہما، آپ نے فاصلہ رکھیا انگلیاں دے درمیان، اور نبی پاک نے اشارہ کر کے فرمایا جویں انگلاں دے درمیان فاصلہ ہے نا، فاصلہ تے ہوئے گا اللہ 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 مگر میرے قریب ہوئے گا، میرے نیڑے ہوئے گا۔ اللہ قیامت والے دن میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ دے محبوب نے حضرات یتیمیاں دیکھیاں، آپ نے ایک غم دیکھے، آپ نے صدمے دیکھے، آپ نے بے قراریاں دیکھیاں، آپ نے یتیمی دیاں بے چینیاں دیکھیاں، آپ نو اندازہ سی یتیماں دے سراں تے کی بیت دیے، یتیماں دے دلاں تے کی بیت دیے، آپ نو تے اندازہ سی نا دنیا اندر بڑے بڑے تساں یتیم دیکھے، مگر لوگوں میرا نبی ایسا یتیم ہے جن نے باپ نہیں دیکھیا، باپ نے بیٹا نہیں دیکھیا، بیٹے نے باپ نہیں ویکھیا تے باپ نے بیٹا نہیں ویکھیا۔ اللہ 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 تائی تے رحمت کائنات نے فرمایا یتیماں نال پیار کریا کرو۔ اللہ والا کی کہندا ہے اللہ 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 کہ چڑکی نا یتیم کسے نو جدے مر گئے باپ تے مائی۔ اللہ 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 باج یتیماں تائی آس امید نہ کائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، تو مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا کہ ماپیاں والے اوے ماپیاں دے ول سو فریاد لے جاول تے رو رو کر یتیم نماڑے آپ ہی چپ کر جاول۔ اللہ 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 تے ماپیاں باج یتیماں تائی عاجز کرنے جدائیاں جا کے پوچھو نہ دے کولو اے پیش جنانو آیا۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا رسالت مآب نے فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرے گا وہ اللہ ذوالجلال
जलाल जन्नत अंदर मेरे करीब कर देगा। अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा जन्नत अंदर नबी पाक दा साथ किवें मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लो एक और हदीस पाक सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना औलन नास बी यौमल क़यामा, इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून, क़यामत वाले दिन मुत्तकी लोग मेरे करीब होंगे। बोलो जरा आपने की फरमाया? क़यामत नूं बोलते नहीं, मुत्तकी लोग। केड़े लोग? मुत्तकी लोग, तकवे वाले, परहेज करने वाले, अल्लाह पाक को डरने वाले। क़यामत वाले दिन आपने फरमाया मेरे करीब होंगे, मेरे करीब होंगे। अल्लाह मेरा कुर्ब अता फरमाएगा, अल्लाह मेरा परोस अता फरमाएगा, अल्लाह पाक मेरा कुर्ब नसीब करेगा। किन्ना नूं? जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुत्तकी लोग होंगे। देखो ना, अल्लाह ने रोजे फर्ज कीते, रोजे का मकसद तकवा। अल्लाह ने इबादत का हुक्म फरमाया, इबादत का मकसद तकवा। अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म फरमाया, कुर्बानी का मकसद भी तुसी कहोगे किथे ली है? सुनो कुरान। माल के कायनात ने कुर्बानी के बारे फरमाया लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने दुनिया वालों, ए बकरे ज़बा करने वालों, छतरे ज़बा करने वालों, अल्लाह अल्लाह, ए दुम्बे गाय ऊंट ज़बा करने वालों, ए तुहाडियां कुर्बानियां दा ना गोश मेरे तक पहुंचदा है, ना खून मेरे तक पहुंचदा है। अल्लाह जी असा ते जो कीता है तुहाडे वास्ते कीता, बकरा ज़िबा कीता, अल्लाह तेरे वास्ते छतरा पालिया संभालिया ज़बा कीता, अल्लाह तेरे वास्ते मौला गाय खरीद के ले आए, अल्लाह वेड़ा कीता तेरे वास्ते, ऊंट ले आंदा मौला तेरे वास्ते। तुसी कहंदे हो ना मैनू खून पहुंचदा है, ना गोश्त पहुंचदा है। अल्लाह जी असा ते तुहाडे वास्ते कीता है। अल्लाह कहंदे ने गोश्त तुसां खा जाने और खून जमीन ने पी जाने, अल्लाह फिर तेरे वास्ते किए। फरमाया मैं देखना मेरे बंदे दे दिल च तकवा कितना है, मैं तेरे दिल दी कैफियत नू देखने। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को वड्डा जानवर देवे ना, को मोटा ताजा, ते गुरूर नहीं करना, फखर नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी, और दिखलावा नहीं करना, वरना सारी नेकी जाया हो जाएगी। नेकी ओ कबूल होंदी है जिदे च तकवा होवे, जिदे च अखलास होवे, जिदे च नमूदो नमैश ना होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो अल्लाह नू तकवा पहुंचदा है। रोज़ियां दा मसला आया, आवाज आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह पाक ने फरमाया रोजे तां फर्ज कीते ताकि मुत्तकी बन जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े मुत्तकी बन गए, बोलो की बन गए? जेड़े मुत्तकी बन गए। लोगों याद रखना, जदों बंदा मुत्तकी बन जाता है फिर जन्नती बन जाता है। जदों बंदा मुत्तकी बन जाता है जन्नती। परहेजगार नूं मुत्तकी कहंदे ने, हलाल खाण वाले नूं मुत्तकी कहंदे ने, सच बोलण वाला मुत्तकी हुंदा है, दाद पिलाण वाला मुत्तकी नहीं हुंदा। लोगों झूठ बोलण वाला मुत्तकी नहीं हुंदा, दाद पिलाण वाला मिलावटां करन वाला मुत्तकी नहीं हुंदा, रिश्वत खाण वाला मुत्तकी नहीं हो सकदा, शराबां पीण वाला कदे मुत्तकी नहीं हो सकदा। नबी पाक फरमांदे जेड़ा मुत्तकी बन के आएगा अल्लाह 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 क़यामत वाले दिन मेरा साथ अता फरमाएगा। मैं दुआ करना अल्लाह सानू सारे नू तकवे दी दौलत अता फरमा, अल्लाह रूहानियत दी तकवे दी नेमत नसीब फरमा। आओ सुनो, कौन लोग ने जेड़े जन्नत विच नबी पाक दा साथ पाणगे, जन्नत नबी पाक दा कुर्ब जिन्ना लोगां नू मिलेगा। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी हस्ती दा साथ मिल जाना कोई छोटी बात है, इतने बड़े रसूल दा साथ मिल जाना कोई छोटी बात है। जिस रसूल के बारे में प्यार नाल कहना चाहना, दो चार जुमले मोहब्बत व अकीदत दे सुन जाओ। अल्लाह 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 आनो ते शानो सोहना, सारे जहानो सोहना, आनो ते शानो सोहना, आका आनो ते शानो सोहना, सारे जहानो सोहना।
خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالو سونا اللہ لالا طه دے تاج والا آقا معراج والا طه دے تاج والا آقا معراج والا مدنی معراج والا خوشبواں مہکاوے تھا پسینہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالو سونا نبی دی ناظرہ پیار نہ سننا دنداں دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو دنداں دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو چن شرماوے تک گئے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا حضرات میں عرض کر رہے آساں اتنی بڑی شخصیت دا ساتھ ملنا اتنی بڑی اعلیٰ شخصیت دا ساتھ مل جانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں اے نصیبات دی بات ہے بختاں دی بات ہے اللہ سونے جتنے بھی آئے اللہ میرے سمے سب نو آمنہ دلال دا ساتھ نصیب کر دے ایک حدیث سننا صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہو بیٹیاں والے بیٹھے ہو بیٹیاں والے تو جو نبی پاک دا ساتھ کیویں ملے گا جنت وچ نبی پاک دا پڑوس کیویں ملے گا آپ دا قرب کیویں ملے گا سبحان اللہ آؤ سنو ذرا حبیب کبریا جناب محمد ذرا گونج پہ جائے درود پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکی و مدنی تاجدار دا پیارا پیارا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا من آلا جاریتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا یاتی یوم القیامتی توجہ نبی پاک دا فرمانے خوشبودار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ نے دو بیٹیاں پالیاں جس بندے نے دو بچیاں پالیاں توجہ جن نے دو بیٹیاں پالیاں دو بچیاں پالیاں دو بچیاں دیا تربیتاں کیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے بچیاں جوان ہو گیا سونی جگہ تے نیک جگہ تے رشتے کیتے آپ نے فرمایا جن نے دو بچیاں دی تربیت کی تھی پالیا پوسیا سنبھالیا تربیت کی تھی اخلاق سکھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ بیٹیاں پیدا ہوئیاں متے وٹ نہیں پایا بچیاں پیدا ہوئیاں دل سوڑا نہیں کیتا بیٹی پیدا ہوئیاں نا جویں بیٹے نال پیار کیتا ایویں بیٹی نال پیار کردا ہے جویں پتراں نال پیار کردا ایویں تیاں نال پیار کردا ہے نبی پاک نے فرمایا جن نے دو بچیاں پالیاں جن نے دو بیٹیاں پالیاں قیامت والے دن میں آواں گا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آواں گا تے او بندہ بھی آئے گا آقا کیویں فرمایا جویں انگلاں قریب نے اللہ ذل جلال اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا کس نیکی دی وجہ تو نبی پاک دا قرب مل رہا ہے بیٹی دی پرورش اخلاق پردہ نیکی زہد و تقوی اللہ جن نے دو بیٹیاں پالیاں اسی نہ ادھر جہانیہ منڈی دے علاقے تقریر کرن گئے تقریر کر کے باہر نکلے کی جگہ بیٹھے دوستاں نے گل سنائی حیران ہو گیا کہ آج بھی وہ پرانے جراثیم چلتے آ رہے ہیں کہندے جی ساڈے پڑوس وچ نا رات نو رون دی آواز پئی آئے تے اسی نماز پڑھ کے عشاء نکلے دو چار بندے سی گئے کنڈا کھڑکایا پتہ کریے کی مسئلہ ہے کی معاملہ ہے روندے نے کیوں پہ روندے اچھا کنڈا کھڑکایا تے ایک بندہ باہر آیا اچھا پوچھا پاجی کی گل خیر ہے اندروں رون دی آواز آئی بی بی رو رہی ہے خیر ہے کوئی فوتگی ہوئی نہیں فوتگی نہیں ہوئی کوئی نقصان ہو گیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں دسو اسی کو تہاڈی ہیلپ کریے کوئی مدد کریے
कहता कुछ नहीं, बस वैसे ही। और नहीं यार वैसे तेरी मार हो रही है। और कहता मेरे घर ना कुड़ी हुई है, मेरे घर बेटी हुई है ते मेरी मां रोन रही है, बच्ची दी दादी रोन रही है भी मेरे पुत्र दे घर मुंडा क्यों नहीं होया, जिवें इस नाम मुराद ने मुंडे दे पैसे तारे सन दा हक मारिया गया है। इस करतूतन रोन वाली नूं कोई पूछे कि बदनसीबे तू भी ते आखिर कल किसी दी बेटी से ना की अज तू अम्मा बन गई है, अज तू दादी मां बनी है, तू पैदाइशी तौर पर दादी अम्मा तो नहीं, कल तू किसी दी बेटी से कि कल किसी दी तुसी भी किसी बेटे से कि नहीं भाई? हाँ बोलो। और जेड़ी अज पोती दे जम्मण ते रो रही है, इन्हें पूछो भी तेरे जम्मण ते कौन रोया सी, आखिर तू भी तो पैदा हुई है। ना नफरत करो बेटी नाल। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कानत लहू उनसा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहू अलैहा यानी ज़ुकूर अदखलहुल्लाहुल जन्ना, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह अल्लाह। और मुसलमानों सुनो जरा, मेरे पाक नबी ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, जिन्हों अल्लाह ने धी अता फरमाई, बेटी दे पैदा होने ते दिल सौड़ा नहीं कीता, मथे वट नहीं पाया, दिल बुरा नहीं कीता, जिवें पुत्रा नाल प्यार कीता इवें धीआं नाल प्यार कीता है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते अल्लाह बेटी दी परवरिश दी वजह तो इस बंदे नूं जन्नत दा दाखला अता फरमाएगा। छोटा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। इन्हां बेटियां नाल चंगा सलूक करना, इन्हां बेटियां नाल प्यार करना। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं दुआ करना मौला जिन्हां नूं बेटियां दित्तियां इन्हां धीआं दे नसीब भी चंगे बना दे। कुछ कहो। मेरी वालिदा अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र जन्नत दा बाग बनाए। फरमाया करदे हैं सन बेटी बुरी चीज नहीं जे किते बेचारी दे नसीब ना माड़े होण, बेटी कोई बुरी चीज नहीं जे किते दे नसीब ना माड़े होण। दुआ कर अल्लाह जे धीआं दित्तियां ही ते नसीब भी दे दे, मुकद्दर भी दे दे, नेक ठिकाने अता कर दे। अल्लाह सोने उठन वाला हर कदम खैर वाला बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इन्हां सब दियां औलादां नूं नेक ते साले फरमा बरदार बना। नमाज असर दा वक्त करीब होया है। मैं दुआ गो हां अल्लाह पाक बरादर मुहतरम मौलाना अब्दुल रशीद साहब और हाफिज कारी हाफिज फहीम अहमद साहब अल्लाह इन्हां दियां मेहनतां खिदमात नूं कबूल फरमाए, और जितने बयान मेरे तो पहले हो चुके अल्लाह वो भी कबूल फरमाए। और मेरे बाद इंशाअल्लाह हाफिज कारी दुनिया में नाबिज साहब तशरीफ ला चुके ने, मुत्तसिल बाद इंशाअल्लाह उन्हां दा खिताब होएगा। अल्लाह पाक सब दा सुनना सुनाना जरिया नजात बनाए, तो शायद आखिरत बनाए। और मैं आखिर ते गुजारिश करांगा, ये मरकज तुहाडा मरकज है, असीं ते साल बाद तुहाडे कोल परौणे आने आ, मेहमान आने आ, मरकज वास्ते भी दुआ कर जाने आ, तुहाडे वास्ते भी दुआ कर जाने आ। अल्लाह तुहाडे मरकज नूं सलामत रखे। कुर्बानी दा मौका है हजरात, इस मौके ते भी इन्हां इदारियां दा इक तावन दा अल्लाह ने एक जरिया बनाए। दसो भला केड़ा जरिया है? चमड़े दे जरिए, खल दे जरिए। मैं उम्मीद रखना, तवक्को रखना कि अपने कुर्बानी दे जानवर की खल इस मरकज तहफीजुल कुरान रूहानी वास्ते मुहैया करोगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कह दो। हाँ तो अब्दुल रशीद का दिल तो ठंडा कर दो, खल भावे ना ही दे अजे एक बार खुश तो कर देना उन्होंने है। हाँ सियासतदान आते ना वोट दोगे सारे तुम्हें देंगे, वो इन्हें बेचारा रात कहता लंबी लीड से जितांगे सारा महला ही साडा है। और खुश तो कर दो ना लामा साहब नूं, क्यों भाई इंशाअल्लाह खिदमत करोगे मदरसे की, खल के जरिए खिदमत करोगे ना। हाँ जरा खल नहीं ला सकता जानवर घल दे आप ही खल ला लांगे। अल्लाह पाक तुहाड़ियां ये नेक कुर्बानियां कबूल फरमाए। इन्हां कुर्बानियां अल्लाह तुहाडे वास्ते पुल सरात दी सवारियां बनाए, और हर वाल दे बदले अल्लाह तुहानू नेकियां अता फरमाए, और मौला करीम तुहाडी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। एक चिट आई है, मैनू इंज लगता जिवें कारी मोहम्मद सैन साहब की चिट है, उन्होंने कहा जी एक दुआ करनी जरूर मक्के मदीने की, क्योंकि वो वैसे मैं पंजाबी च कर चुके मैं फिर कर देना। अल्लाह ओ दिन चेती आवे हर मोमिन मक्के जावे, जिन्हें जाने बोले दूजा तकलीफ ना करे। अल्लाह ओ तुहाडे जलसे ते एक दफा ना एक आमर मेरा बेली जद्दे रहिंदा है, ओदे वास्ते मैं दुआ कीती सी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उथे पहुंचाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू भी पहुंचाएगा। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे
ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمیا ہے ساڈا کملی والا اللہ سانو بھی سد کے اوتے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ اکبر کبیرہ آگ پڑھ کے دیے وچ سینے کہندا جانا مکے مدینے بولو جانا اونچی بولو جانا اسا جانا ہے مکے مدینے کڈے قسمتاں والے جی نے جنہ ڈیرے اوتھے ہی لائے اللہ او دن چھیتی حج تے عمرے دا طریقہ سکھ لو میں دعا کر چلے انشاءاللہ ویزا لگ جانا ہے کوئی انشاءاللہ کئی بیلی نا وال وال کو نہیں سکھتے اونج تیاری پوری ہوندی ہے دوواں بڑیاں کن گیا اللہ لے جا لے جا لے جا اللہ بلا لیندا ہے تیاری توری کو نہیں کرتے ہاں حج صاحب تیاری کر لی کہندا کر لی کی تیاری کیتی کہندا 3 سوٹ بنا لینے 2 جتیاں لے لیاں پھوپھی نے میل آیا تیاں نو ملن چلے آ چاچے نو اے تیاری ہے او مناسک حج سیکھو عمرہ کیویں کرنا ہے حج کیویں کرنا ہے یہ حج دی تیاری ہے ایک پٹھان چلا گیا تو وہ اج جی کینکریاں وجن ڈیاں نا اج مکے کینکریاں مناج کینکریاں وج رہی ہیں وہ کہندا او علاقہ یہ کس کو کینکری مار رہا ہے کہتا ہے یہ جمرہ ہے شیطان کو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کینکری ماری تھی نا آج وہ سنت پوری ہو رہی کہتا اچھا اچھا لگتا ہے یہ شیطان ہے او کوئی ایڈڑے روڑ مارے کوئی ایڈڑے مارے او وٹے مار لا پیا او دا غصہ ٹھنڈا نہ پلاکی مار کے اتنے چڑھ گیا برجی دے او جدو اتنے چڑھیا نا جڑے تھلے کینکریاں انہاں سمجھا بھی جڑا اتنے بیٹھا یہ شیطان ہے انہوں مارنا شروع کرتا بسم اللہ اللہ اکبر او زخمی ہو گیا تھلے پولیس نے لایا تو او کو کابل دا علاقے دا کو خطیب ملیا نو کہندا او خان صاحب کیسے سارا زخمی ہو گئے کہندا شیطان کے حواریوں سے آج لڑائی ہو گیا میرا آج شیطان کے حواریوں سے میرا لڑائی ہو گیا کہندا پھر کہندا کچھ انہوں نے مجھ کے زیادہ مارا وہ زیادہ تھا ہم اکیلا تھا ول سکھو اتھے جا کے کئی جتیاں مارن گے کوئی بوٹے مارن گے یہ سارے شریعت نو مذاق نے چنے دے دانے دے برابر کینکریاں ماری دیاں نے طواف دے 7 چکر ہوندے نے صفا مروہ دے 7 گھیرے ہوندے اے ول سکھیا کرو تیاری رکھیا کرو انشاءاللہ میں دعا کرنا اے ایام حج نے انشاءاللہ انہاں دنیا دیاں میری دعاواں اللہ قبول کرے گا اللہ انہاں میرے سارے بھراواں نو حج نصیب فرما مینوں بھی اللہ دوبارہ حج نصیب فرما بار بار نصیب فرما مولانا عبدالرشید صاحب نو انہاں دے بیٹیاں نو میرے مولا حرمین دی بہاراں نصیب فرما جی امانت دا سعودی عرب سے فون ہے بھی میری والدہ کی دعا کرے کون بھائی امانت ہے اپنے پڑوسی بھائی امانت دے بھائی انہوں دا فون ہے کہ انہوں والدہ بیمار نہیں بھائی امانت دی والدہ فوت ہوئی انہوں نے واسطے دعا کرنا اللہ پاک مائی صاحبہ نو جنت عطا فرمائے بھائی پروفیسر سرور سالک صاحب انہوں دے والد گرامی انہوں واسطے دعا کرنا اللہ درجات بلند کرے اور انہوں دی والدہ میری خالہ جان بہت نیک خاتون ہے دعا کرو اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو سلامت رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے ہن نماز پڑھنی ہے کہو انشاءاللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین